हाँ गुड मॉर्निंग डार्लिंग काय करी आज या आया ना सकाल सकाल मुलेला আছে ओकेरा ओकेरा এই দেখতে পাই সকাল উঠি দিলেন না কোথায় আবার কি করে রাখা हैं तो बेड़े ना जा बोली गई तो बुआक चंद देख तो ए नहीं सुन रहा ना भाई कायदा रो 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 पच लगाई रो ए मानी कायला কোন দিকে কথা দিলি শুনিল ए गट्टू की कथा येतली ना এই গুরু এটু কে মোর বিসরে ক গায় তুই কে এমএলএ কি এমপি না তোর বিশের কইছে হ্যাঁ বিজা ওর বিশের কাই বলছি তুই কথা এলিস নিজে একটু থেকে মিসলিস লাগি নিল नहीं মই জানি তুই টকি মন কে লাই তুই বাড় দিকে রিন্ডবা ফিলাই তুই एंती ना बोल मानी को হ্যাঁ এই টুকির কথা বলি চাড় তো অলগা টুকি পন কেবে চুমা দেলা আজ কিনা নিলাম मुके इंसल्ट करबियस मानी को মুই তো ইনসাল্ট না কর না নিলাম हां देला আছে गोटे की ও নো কোন দিক টুকি চুমা দেলা নিলাম मुई हैदराबाद जाइतली मानी को मस्त साड़ी पाड़ी मारी करी मोर लोग सगाइला को তেলুগু টুকি দিছি জানো बुझली लाज लागला कोई वक्त जारी কুবিলি বেল ক গায় নিলা কো গাই নিলাম কো গাই আলে কো গাই না मोर लोग आइला है आइला ना रीति और चुमा देला ना निकाल ले हां बुझली सर काय बोला जानिस बेटा तस्नो हाथ निकाल बोला ना এ মরেলা না এ মরেলা এটা মাইছি আয় না এটা काइडे म चुमा देला खाय হ্যাঁ আকলান রে কি আউ বললাম রে জিবার আছে রে কার সিন জিতবে ইয়া আইজাটি করি দেলা মকে অঙ্গনবাড়ি দিদি কেনতা মইনি লাগাই দেলা মই রসি গলি বড়ি জাটি করি আও না মূর্তি টকি গুড ডাকলা জিউ দে হ্যাঁ জিউ মোর বিসে টিক গায় রে এটা জিউ জিউ তোর ব্রাউজার को सेटिंग करे बोल करवा दे জিউ গায় हां जीवो गुरु जीवो हां জিউ জিউ हां दे परमाना ना ए बढ़िया मन मरी गेल रे तार बुआ देख दिला ता मरी गेलु नीलम को फोन लगे देखुनी ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡାଏଲ କରାଯାଇଥିବା ନମ୍ବରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। छी असुविधा तो फोन पुन ना लागे ना ए गुरु कोन टुक के लागले मोर बिसे टिक गाय असुविधा तन फोटलो चार टोकी भी जातो नो हैं हाथ रे तार बुआ आइला मरी गेलु रे बोलो रे बढ़िया मन चैतन ए चैतन ए उठना ए चैतन उठना उठना नहीं बेसी माटी इलाज करना हॉस्पिटल ने बारा चाहिए ए नीलम को फोन कर दो इतनी ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡାଏଲ କରାଯାଇଥିବା ନମ୍ବରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ जी ବ୍ୟସ୍ତ ताटा ଅଛି। पन झड़की तो बिजी बिजी आके फोन कर ले ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡାଏଲ କରାଯାଇଥିବା ନମ୍ବରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। हां काय करूया
কালি দেখুন না নাই কি না বা নিলাম বা কইটা তোমার ঘর ফোন গেন দিলে আপনি খাইলা মানিব তমন কে এমার্জেন্সি দে ফোন করলে ফোন না উঠাস না নিলাম জানা মানিক ভট্টুকে খতাই তিরলি না না ফোন না এই গুরু ভাই এর মোর শিক্ষক গায় তোর বিষয়ে কই বিচ গুখায় আগে শিক্ষক গায় চি চি নিলাম চি 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 হেলা না মানিক তোর পুরা দোস্তি দরকার নাই জু চতন জু জু হেলা না মানিক দোস্তি আর দরকার নাই এই চৈতন মানিক এই চৈতন মানিক হেলা না গ্রুপ যা, 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 যা। এই চৈতন